এসসি এসটি এইগুলো সব রিজার্ভেশনের মাল, ফালতু নিকৃষ্ট কিট, এরা রিজার্ভেশনের কিট এগুলো। তুমি যেভাবে কথা বলছো, তোমার তো কোনো লজ্জা শরম নাই, তোমার তো কোনো জাতি নাই, তোমার কোনো সমাজ নাই, তোমার কোনো ক্যাটাগরি নাই, তুমি নন ক্যাটাগরি মানুষ, ঠিক আছে? ওই কোনো সমাজেরই না। যদি সমাজের থাকতো তাহলে সমাজের লোককে চিনতে পারতো, এইভাবে কথা বলতো না। সংবিধানের যে আইন আছে ওটা মানত, কিন্তু এই জানে না, মানে না, ওই জন্য একে বলা হচ্ছে নাজায়েজ ওলাদ। এ হচ্ছে কোনো সমাজের না, বন্ধুরা না। আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো, প্রথমে যে এন্ট্রোতে একটা ছেলের কথা শুনলাম। ওই ছেলেটা আমাদের আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু খারাপ খারাপ মন্তব্য করেছে, কথা বলেছে, আমাদের এসটি এসসি সমাজের লোকগুলোকে অপমান করেছে কিংবা বদনাম করেছে। এই ছেলের ব্যাপারেই আজকে তোমাদেরকে জানাবো আর বুঝার চেষ্টা করো বন্ধুরা। तो कहते को जहाँ पहल क्लिप आप नल की उनी तो मिटन छत्तीस कोड़ा गिद्रे कना और उनी छत्तीस कोड़ा गिद्रे तीन ना अब एसटी एससी रेन जहाँ हर मेना को अब समाज रेना अपमान काय से बदनाम काय से संविधान रेना जहाँ नियम कना ओना होय उल्लंघन काय अपमान काय बदनाम काय। तो नुया कथा को आंजमा और मी बार कथा नुई हो रिप्ले बुन माया बांग्लाते। तो ओनाते ने हो रिक्वेस्ट में ना मुझे धरि नो वीडियो नेल उन पे और जहाँ कते को नाग पे थाना चैनल रे अवश्य जोड़ा उन पे लाइक उन पे कमेंट उन पे और वीडियो तो शेयर उन पे, ठीक है? तो चलो एनखान कते को बिलम कते नो वीडियो बुन एथाव काल तो कते को और मिटन नवा दिन रे नवा वीडियो खज आपे सनाम को संगना तंग दारामे पिया न्या नवा भूत गुडू यूट्यूब चैनल रे मोस्ट वेलकम मेना साथे गुणमान सराव और लसाड़ हेड को जोहार मेना। तो यार को जैसे कि पहल रे आपे थंबनेल टाइटल एंट्रो पे नेल किदिया उनी जहां छत्तीस कोड़ा गिद्रे अब एसटी एससी समाज रेन होड़ से अब जहां समाज कना अपमान कना से बदनाम कना से सोशल मीडिया तला रे बड़ी बड़ी कथा रोड कते अब संविधान रेना उल्लंघन कना अब संविधान रे जहाँ कथा ऑल कना एसटी एससी को ओना होय बड़ी भावे मंतव्य एम दाय से समाज रेन होड़ अपमान को से बदनाम को और ओना को आंजम कते अब ठीक बांग बन बुझे ठीक बांग आइके कना जहाँ दो अब जहाँ एसटी एससी संविधान रे रकाब मेना अब समाज रेना कथा संविधान रे ऑल मेना और तिहिं नुई कोड़ा गिद्रे जहाँ दो ᱧᱩᱛᱩᱢ कान तया रोहन नाग ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ यूट्यूब चैनल हो मेना तया ना नुई रोहन नाग छत्तीस कोड़ा गिद्रे कि ना अब समाज रेना एसटी एससी रेना जहाँ समाज ना अब जहाँ कैटागरी कान तबुना ओना अपमान का अब समाज रेन होड़ अपमान का को माले मेताव का बुना अडी आयमा रकम नोंकान शब्दय मेन का बुना अडी ते गुननो और हुदिस लेकान कथा कना नोंकान कोड़ा गिद्रे परवर्ती काल रे दाराय कान रे सोशल मीडिया तला रे अब जहाँ कैटागरी कान तबुना से समाज कान तबुना अल्तु बल्तु कथा जेमन बांको रोड दाड़िया से बाको बदनाम दाड़ीबुन से बांको अपमान दाड़ीबुन ओना खातिर ते नोकान को छत्तीस कोड़ा गिद्रे चेतान रे अडी ते केटेज कदम रकाब जरूर बुना जेमन उनको सजा को नाम दाड़िया मा। तो ओना पहिल रे जहाँ उनी कथाय रोड का अब कैटेगरी जहाँ अपमान का उल्लंघन का संविधान नियम से अब समाज ना अपमान का पहिल रे ओना कथा जहाँ कान तया पहिल रे ओना आंजम पहला ओना ताना बुन कथा कान রিজার্ভেশনের কিট এগুলো। আমার জন্য খুবই আনন্দের খবর। কি হয়েছে আজকে সুপ্রিম কোর্টের হিন্দু বিরোধী প্রধান বিচারপতি আম্বেদকরবাদী বিচারপতি বি.আর. গভাইকে জুতো ছুঁড়ে মারা হয়েছে। অল্পের জন্য সেই জুতোটা ওনার মুখে লাগেনি, যেটার জন্য সত্যিই আমার খারাপ লেগেছে। আম্বেদকরবাদী, ভীমবাদী, নীলা কবুতর ওই বি.আর. গভাই এখনো অবধি কি করেছে? বি.আর. গভাই এই মাল কি বলেছে দেখুন। ওনার সম্পর্কে আমার কোনো মুখ দিয়ে ভালো কথা বেরোবে না, কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট হলে হোক, আমার যায় আসে না। আমি ভেবে চিন্তা আমি আমার শব্দ চয়ন করছি, ভাববেন না আমি অহেতুক কোনো কিছু বলছি। এই ব্যক্তির প্রতি বিন্দু মাত্র আমার কোনো রকম শ্রদ্ধা নেই, উনি সেটা ডিজার্ভও করেন না। ওকে, তো আমি এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনার দর্শকদেরকে, যদি কেউ আমাকে কমেন্ট করেন এরকম, সেই জন্য বলছি আমার যায় আসে না। উনি কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট করুন। এইগুলো কিসের মাল? এগুলো সব রিজার্ভেশনের মাল। এসসি এসটি এইগুলো সব রিজার্ভেশনের মাল। জীবনে তো কোনোদিন যোগ্যতার বলে তো কোনোদিন এই জায়গায় আসতেও পারবে না। এরকম ফালতু নিকৃষ্ট কিট, এরা রিজার্ভেশনের কিট। तो कहते को कथा पे आंजम केते तिना बड़ी बड़ी भावे उनी कथाय रोड का अडीते असहनीय कना अडीते बांग सहा लेकान कथाय रोड का ओनाते इन बांग्लाते उनी मेताय केना रोहन नाग आमी तोमाके बोलছি তোমার মনে হয় কোনো ক্যাটাগরি নাই, তোমার মনে হয় কোনো সমাজ নাই, তার জন্য আমি রোহান নাগকে বলছি যে বলে তোমার কোনো বিবেক জ্ঞান বলে কোনো জিনিস নাই মাথাতে। তুমি নিজে নিজেকে মনে করো তুমি একটা বড় ইউটিউবার, কিন্তু তোমার মধ্যে কোনো নলেজ নাই, কিভাবে কথা বলতে হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে তোমার জানা নাই। আমার তো মনে হয় তোমার তো কোনো ক্যাটাগরি নাই, তুমি কোনো ক্যাটাগরির লোক না, তোমার কোনো সমাজ নাই, তোমার কোনো জাতি নাই, তুমি হচ্ছে নাজায়েজ औलाद। তোমার কথাবার্তা শুনে এটা মনে হচ্ছে গাতি को आपे बाड़ा गया जे बोले अब समाज रेना कथा जेबाबे कथा रोड का नोआ चेतानते अडी आयमा गान केटे केटे कदम रकाब जरूर बुना
और नेहर बिनती मेना जहाँ तिना गखुड़िया गोंके संगठन रेन हर मेना कोआ नुकुटे ने अरदास तहन कना जे रोहन नाग ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ প্রতিটি জায়গায় যেমন এফআইআর হুইগো আর নুই চেতানতে কাড়ি সে কাড়ি অ্যাকশন যেমন বুন হাত মা নেহর আরদাস তহন কানা কারণ চেদা সে নুই দেখা দেখি তায়ম দারাম আদি আইমা গান ছতিক কোড়া গিদ্রে সে ছতিক কুড়ি গিদ্রে আবুয়া ক্যাটাগরি রিনা সমাজ রিনা আবুয়া জাতি রিনা মজাক উড়েওয়া নংকান দিন হাজুগোয়া তো ওনাতে নেহর আরদাস তহন কানা जहाँ तीन संगठन गंके से बया को मेना कोआ से जहाँ तीन गखुड़िया को मेना कोआ दादा तको बया तको नुकुटे उनकुटे अरदास तहन काना जेमन नुई रोहन नाग ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ जहाँ छत्तीस कोड़ा गिद्रे जहाँ अपमान के तबना अब समाज अब कैटेगरी अपमाने काना उनी चतानते जेमन उसेरा लटू कदम मुन रकाब मा और नुई चतानते कारवाई हुयुग मा और रोहन नाग তোমাকে বলছি তুমি এসটি এসসি নিয়ে কথা বলছো তুমি হয়তো জানো না যে কিছুদিন আগের কথা 2-3 দিন আগের কথা যে এসটি ক্যাটাগরি থেকে একটা সুমন কিসকু নামের একটা সাঁওতাল সমাজ থেকে একটা ছেলে ড্রোন টেকনিশিয়ান টপার হয়েছে এটা বোধহয় তোমার জানা নাই নরেন্দ্র মোদী সুমন কিস্কুকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে এটা মনে হয় জানা নাই কারণ যে ওখানে পরীক্ষা দিল ড্রোন টেকনিশিয়ানে কলেজে আইটিআই কলেজে তো ওটা ক্যাটাগরি দেখে ওই ডিগ্রিটা ওকে দেওয়া হয়নি ওটা ওর রেজাল্ট দেখে ওকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে নরেন্দ্র মোদী ওনাকে দিয়েছিল এই নন ক্যাটাগরি রোহান নাগ আমি তোমাকে বলছি এটা ভুলে যেও না যে বলে আজ যদি এসটি এসসি যদি না থাকতো তাহলে তুমি শান্তিতে ভাত খেতে পারতা না শান্তিতে ঘুমাতে পারতা না তোমার আন্দাজ নাই যে এসটি এসসি কি করতে পারে তুমি জানো যে বলে আমাদের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ওইও একটা এসটি এই সমাজে কি আমাদের ভারত দেশে এই এসটি এসসি থেকে অনেকগুলো মন্ত্রী কিংবা ডক্টর কিংবা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা প্রফেসর যাই বলো না সব এসটি থেকেই আছে আর এসটির লোক যদি না থাকতো আজকে তুমি ঠিকমতো ঘুমাতেও পারতাম এটা তুমি ভুলে গেছো মনে হয় তোমাকে মনে করিয়ে দিলাম অতি শীঘ্রই তোমার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এসটি সমাজ থেকে তোমার জানার দরকার তুমি যেভাবে কথা বলছো তোমার তো কোনো লজ্জা শরম নাই তোমার তো কোনো জাতি নাই তোমার কোনো সমাজ নাই তোমার কোনো ক্যাটাগরি নাই তুমি নন ক্যাটাগরি মানুষ ঠিক আছে तो गते को दुख रना कथा नौन को अब समाज चतान रे छत्ती कोड़ा गिद्रे से कुड़ी गिद्रे बड़ी बड़ी कथा को रोड़े कना निये लहार आपे पे नेल ले गया जे बोले श्रावणी गांगुली ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ कुड़ी गिद्रे से आयु हर गुन मेन दरिया उनी अब समाज बारे अब टाइटल जति नियते अडी आयमा आयमा गान बड़ी कथा रोड़ ले ठीक नौका के नुई हो ना रोड़ काय सरी अडी दुख रना कथा कना तो निया अक्तो निया समय रे अब नोआ बुझेव लक्ति कन तबुना जेमन निया तायम दाराम नुकु चेतान ते कड़ी से कड़ी कदम मुन रकाब मा ठोस कदम रकाब कते नुकु सजा बुन मा को मा से जहान आईनी कारवाई हुई मा कारण चिदा से संविधान रना जहां नियम कना आईन कना कानून कना ओना हो ना नुकु को अपमाने कना से को बदनामे कना से बाकु मनावे कना एससी एसटी रेन हर दो कथा माल कना को आयमा रकम नंका कथा रोड केदा उनी छती कोड़ा गिद्रा पे आंजम गेया सरिगे डुकी केउना एडी ते कष्ट हा बुझेउना तो चलो एनखन तकु तिया वीडियो दे नंका गी आर ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ नेक्स्ट वीडियो रे मा तले वीडियो मिचे कना मुचे रे जोहार।